iPhone besi kaham brand Apple khakta sajak mo brand no sabsini ato Dolok tini je kok sanan thangui tong belaikin lastima chincha kokta iPhone kaisa nanan thangui nyai khorokcha tiprajo wansa bai salcha horsa Romphere jaka Faidi ke bahik Romphere jaka tin o video kaham kyang sai khanari nai umon bagai video no paisuk jari oi nai tongri channel lo first time visit khai ke subscribe khaina di iPhone ke saba hamje tong he de dolok iPhone ni bagai ki joto kichu khaimanu ang dolar rogonar ongkhari nya ke saima khamata dolok iPhone mang histoi jang nai ta jago ni jin thani Android phone tong ke nung se lasima hayo a jaga o iPhone mang si ti bai jak chini ti prazu brokta a jaga o mai ka iPhone tu jang nui mai mawan so asuk de chin ti prasarok taraki khaika ba asuk de chin ti prasarok kusungo kapai kha je gnang ni lamo himpai kha hinwan so ta ba je dolok nok o mai ke wan so je ti prasarok gnang mangno buang ba sakirin khayo na hain bagoi si sajuk no iPhone 16 17 gnang pai di man hining nok wan so gna but oboni harsh reality ke umah chi dolok ong ya ke second hand iPhone pai nai ong ya ke tai kaisa business tong bori rong ni ubong kha sak phale nai iPhone pai nai dolok tauk je ti praju khoroksa Romphere jangman reason umah ni 3 mas to manyai Facebook de sini like je nok cinema na je second phone ag tola phalo buto Simon rong ajagani nok phangkha wancha khorokcha Aditya Das bono market sapragna nang hai cha musungno market sapragni last khai pera na nang hai chi hege dolok tamokha narok to Facebook ro scroll khai bir nai ga jaga nugi mano iPhone second hand isu khazar ke mano 5000 10000 20000 ke man hina jaga to ekbata soliwin tong he diba hege omono nugun je loop sayangoi ti project khorokcha bobai SMS khaika ma kina hamjak laikhata relationship sanamui paikha omon yakolo geno 3 mas na khata bor umai ke je kok sau SMS khai umai ongui tongmani finally borong je male ani date fix kha 16 तारिख ta 16 तारिख je nong phaiji wancha umai ke sakta bona iPhone bai laptop ni loop phono ka phaiji nana iPhone ki brinai laptop brinai umai ki sawi nai 16 तारिख ken bona rail station jara bori thangka a jaga ni chala bono bike bai nahar kata je Aditya Das hengka a jaga ni train station buruina receive khai nahar ka chala bono umai ken hotel talangonya je horsa salcha pro Romphere kata Obun ya golo buri chai maka umobo ani loge fraud jong kha ano tasi bandi kha ba kuna na iPhone dia umon bogi buri keno amtoli police station na thangoni affair khaika je rape case ni bana jaga affair suikata umon ya golo kin amtoli ni police ok thangoni romi kha wancha musung do already got a complaint গতকাল আমরা পেয়েছি ওসি ওয়েস্টার প্রবলেম পরিস্থিতি ঘটনাটি হলো একজন মেয়ে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে তার বাড়ি সে গতকালকে রেল স্টেশনে আসে রেল স্টেশনে আসার পর তাকে আদিত্য দাস নামে একটি ছেলে তাকে মোবাইল দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে গতকাল তাকে গতকাল তাকে একটা হোটেলে তাকে বলেছে অ্যাকচুয়ালি ঘটনার বিবরণ এরকম ছিল যে আদিত্য দাসের সঙ্গে এই মেয়েটির গত 3 মাস আগে তার ফেসবুকে পরিচয় হওয়ার পর ফেসবুকে তাদের ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিকেশন তাদের কন্টিনিউ চলতে থাকে তখন ছেলেটা তাকে একটা প্রলোভন দেখিয়েছে যে একটা মোবাইল দেবে একটা আইফোন দেবে এই বলে তাকে আগরতলা নিয়ে আসে এবং আগরতলা রেল স্টেশন থেকে তাকে বাইকে করে নিয়ে গিয়ে একটা অজানা জায়গায় একটা হোটেলের মধ্যে তাকে অ্যারেস্ট করে এবং এই বিষয়ে আমাদের কাছে একটা ওরিয়েন্টেড কমপ্লেন ওসি ওয়েস্টার্ন অমিত থেকে আমরা পাই এবং এই ভিত্তিতে আমরা কেস রেজিস্টার করি যার নাম্বার 43/2024 আমরা সেকশন 64 ক্লোজ 1 351 ক্লোজ 2 বিএনএস তারা আমরা একটা মামলা নথিভুক্ত করি এবং আজকে নাকি আদালত আমরা করবো পুলিশ নিয়েছি এবং গতকালকে উমেন কেসের সহযোগিতায় আমরা আদিত্য দাসকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি স্যার আদিত্য দাসের অরিজিনাল বাড়ি কোথায় আদিত্য দাস সে হল ফুলবাজার মোবাইল দোকানের মালিক সিদ্ধিয়াশ্রম একটা দোকান আছে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির একটি মোবাইলের দোকান আছে আসল বাড়ি হলো তার কোমলপুর পিএস আন্ডারের ছোটো বাড়ি জেলার আসল বাড়ি আর ওখানে গাঙ্গাল রোডে মাস্টারপাড়াতে সে থাকে বাড়ি। স্যার এই ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে? ঘটনাটা রেল স্টেশনের আশেপাশে একটি এরিয়ার মধ্যে রয়েছে এখন আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে স্পেসিফিক লোকেশন আমরা নিয়ে যখন ভিজিট করবো তখন
dolo o kok kurijiba je nung jehai samung khai korma khai nung ahai nung phol manai kok kurijiba umhain ong khata tani bagoi angta o kok sakai nok sumiman sunghai youtuber rok tamni kiri kaisanon kiri ubong kha je copyright strike gabang ko work notice khai kana nin takung ni channel ki downfall solin tong hina wan chu kana oben reason tamo hi kenro kaham kino saimai na baksa youtuber rok ke saimano ubong kha dolo copyright strike among kha umhai jinis wai chani channel kalai khai ke nin rui kupura kai dak nang khai ke bo markin basi da umhai ta dolo uben chai chigang je pas ma sakang ang kaisa video upload khai jak tongo je FM Bro second hand phone paijak second hand phone paisi mane hekong hina umhai kaisang video snam jak tongo a jaga umhai ke sajak je second hand phone ta pai di second hand phone pai ke mobile hack ongo e ongo a jaga FM Bro umhai ke comment khai jak bro I did not purchase second hand iPhone aku ang second hand iPhone pai I bought the Android just for rap use please share proper information anyway it is good you share and awareness to people boss aka umhai ke taku ang kun second hand iPhone pai ya ang Android chipayo but kaisa information kisa kaham ke proper research kai sadi but anyway ni jema ke boro rong awareness kheman boro rong je careful kheman chotor kheman o belai kaham hini bo ano comment khai kata umon poreo hekeno je second hand iPhone phalai a dogan ni borok an channel strike khiklai dikhata aphorun chimin an channel kisa down solis tongta dolok tabo heke kabang ko barang bakha bihun amai wan chomung phayo hin tangai babai tangai nung bai content ya tangai nung bonus saya tangai strike khiklai khai nok ano sungi mano badang boy content kong kha email khai ka bon email khai chungmani basao bo umai ke sao bona je FM Bro si dagio je strike ri nani hini basauta जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे bonang apromai ke saka nung je strike no tisari ang nini video no delete khai nai nin clips namane delete khai nai umai ke saka bo an kok khnai ya hengke chungtai phortam khaiman ra ching yago jefro kunu control sikuro hengke chungtai tam khaiman ba dokkhna ngi nangi ma tongo downfall ke kaisa montai rong tes ni wan chukin ma tong he diba but tini hike no nugui ma khanale dolog montai rong ni nai khlai mung bhai ma an je downfall wa khiklain borok tini ki bo real life downfall klai tongka police be rom jagoi second hand phone bajani Aditya Das always omen bagi samung kaham khai kai kan ija let dong nai but nung result kaham no man nai phajing ke dolog tabu next update chaiman nai ubong kha jini tipra sarok askin tongnar yendro kaham kin semon kaisa ambasa ni police constable ni visual development bihi rang no toine askin photo boine askin video sanamoi nai Facebook upload khai dikhata yang nakla malok kyo ke tonjo dang wa ni malok la shule no khiri urun chim bantar lakki bitana ubun tu nyu police one ar zakha bahika pon thani bornya asuk rang phaika je chana thaka ke something one cr rakhan ongimano je tai dolog nau ko kaisi to saimano je bola nani bahaduri phungani korifano tongo hinoi fek ke phungani ajaga number 1 ke chin tiprasar umhai harkat tanu ongo wan sar ni asuk rang tong asukin rang kurur tong rang saman tong borok tar phunugya chini tiprasar bo jaga tonganu yahinba जेकुनो जागा थांगै नै आइसा होटेल थांगै नै स्टारबक्स नि कफि नंखा फोटो बे शेयर खाइका अपलोड खाइका डोमिनोस नि पिज्जा साखा फोटो बे इंस्टाग्राम शेयर खाइका नगो फन बन बुआफा बेतन ति रां रगा आबनो फोटो बे रहि सेरुखा तंगना रंग बो जागा हिंजाक बा तंगना रंग बो जागा हिंजाक सुअप उबना हिनता सुअप काल जातिन तिप्रासाउन नुकदागो निजिनि गाडी दे तंग कुरै आइफोन रमि फोटो बजागनाय गाडी थाइ फोटो बजागै दिनाय अन्य बरनो फुनु गुता हैन इम्प्रेस खाइ तहन आनि थानि याहाइ तंग वहाइ तंग रियल लेवल बन छे बिखरा बरक तै केबस गरै आबो हिंगे पुलिस जक बंग नि नग थांगै जे नाइथुगि तंखता रेड लागै खा पुरन रां फाइगा सो आम 2 नम्बर सामुनि खाइ ट्राक्स रक नि व्यवसाय दिखाइ उमाइ के थांगै नाइखता उमाइ बरन नंख ताम साना मुसुक तल कमेन्ट खाइ सादि नेक्स्ट का तिप्रासा खरस रिएक्शन का आइफोन थाइजान बगै बरक ताम अंगिया तंग आइफोन थाइजान बगै तिप्रा जगै वानसा मानजा काहिनी उनु बबु साउता iPhone besi kaham brand Apple khakta sajak mo brand no sabsinia tong ate da tripra bo ta user bangkha agin slide to onek iPhone paina bangkha kaham kok baksan income bari tongo bo pain musna paimano ke mo iPhone nitise kaisa je incident mani je chin tipra je khoroksa Romphere kahini silsamung masa content creator ba bini second hand iPhone of phalna borok bin dugan of tongna bono fam logoi iPhone dina hinei rogo agoligo pharikana agolio nuhun kana ke abon porekai Romphere kahini kok silsamung police bai romjaka bo chaya khaima tongkhai bo hamya khaima tongkhai bo strict punishment mana nangnai Romphere ma to nang nung ya haino crime yabla
मानना नांनाय ब पानिशमेंट तेफोन आ जागा तैसे कक सानमु सुंगो मो आईफोन नि बागै अनेक जन इज्जत सेल्फ रेस्पेक्ट फालै दिबायका आईफोन माना बागै से कुबि कक खाय नर नुगै तंना बाहाय चिनि अर आगरतला कल्चर तंगैखा सिक्ला रक स्पेशली काहाम क्रंखै ता परा लेखा खायनान जरासे एन्जॉय खायना तो तंग नों बाइक बे गुरिना गारि बे गुरिना को नॉर्मल तेफोन बाहाय बस डार्क जागा सगै तंग एस अ सोसाइटी केबो सानाय करै केबो कुटुंनाय करै केबो कक्ति साना करै हिनै लासिमा तो करै थांबाय कासिन स्पेशली चिमति प्राजुरो जतया हामिया तामो चलि तंग न जतन साइमानो बाहाय कल्चर तखा रांनि बागै गुबुननि दफान बरबाय यां थानानै जेसा दफान उंथुन बर चलारक बाय तंनानै मुति खायनानै आबोखाय कमन सिंथांगा ताबुक आबो नों जे जापान थानि आ घटना रक खोनानाय हिंखाय बुनि दफा बायबो आसके नुगो नों मल थानि यां जे जापान टाउन हिमना थानि नों नुकसिनाय आंखे सावजों कुन प्रॉब्लम करे नों जेसा दफा फन नों जेसा इंग्लिश बायफान थानि नों जापानीज बायथानि कोरियन जेसा बायफान थानि नों जिनि पपुलेशन जदि 2-3 करोड़ फानो हिंखाय जों कुन ठेका नांला खामदो जिनि 14 बिसके बिसि 14.5-15 लाख सिंनाय ताबु जतो 19 ता चिनि ट्राइब मिलबै तिप्रासा जे हिंजामानि एसटी जे हिंजामानि चिनि त्रिपुराव पपुलेशन कमी थांका जों आबेना एसटी रिजर्वेशन मांखा आसे कस्ट का आसे चबा खाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बसुनो आसे के रिजर्वेशन लिखा ताक जॉब उंथुन नों जे जाफान उंथुन रिजर्वेशन मानै न तेक्सा तिप्रासारक कुसुगो कादु अंतों इनके आबन बायसे जोंखाय जे चिन तिप्रासार जोंखाय वाइसुसके नायमे थांदो तिप्राजम तै कुमनि दफाबाय थां टंखा आबो तो किरना तो कुनो सिकरिखा साबले किरना तंग तिप्रासारना पावरलेस थाका पपुलेशन कम चिनी जों चिनी पपुलेशन बांचिन ना रेखाय जों कमन नाय आहिन जो कमना तो नाय तखा कमनान होते किसा रखा द मानो हिनै आबन बायसे बोरै रक्से चिनी सोसाइटी नि पिलर आबन बायसे कक हाइमेर अनेक सानाय तो कक हाइमे साइतो हामै माया आ इस रिजर्वेशन नि बायसे डॉक्टर काहाम प्रोफेसर काहाम लाइनो थांमानो अनेक जन तिप्राजग रक आबो चिन एनसेस्टर रक चिनी नाना दाब्रा सं चिन बुआफा सं स्ट्रगल खायै चबा खायै जतो चिनी दफान बर आबो मानमानि सिबला आबनो वेस्टा खादि आबन तैसे बुइजल जागबला कितै कायसा क किसा रां फाइके न चिन तिप्रासा तंना रियान थांगो आम्बासाव नुकजा खना मिया जे मासा चिनी चाकरी खानानि बिहि ब लाख रां फुनुगै तं सोशल मीडिया ब ताक तो ब लेवल थंका जे कायसा इन्वेस्टिगेशन ना नाय तंगो अनेक कट लेवल आते हि न्यूज रो खनाबो किसा रां फाइके तंना बुरिना थांदो सब आसे खायनो मुजागो निन फैमिली न काहामचार दे काहाम काने दि काहामजा गुरना थाने और नांनो सोशल मीडिया फुनुगै बुइनो लुप फुनुगै व्यूज माने नोंता माना हिनो आ रां तं काहामजा यूज खादि नन सायबले रां कामायता खादि नि कामाय खादि मो सिस्टम बाहाय सिस्टम जों सायमानो मो पुरा दुनियानि बरस इंडिया ताम सिस्टम चलि नोंगा सिस्टम चेंज खानि थाखाय निजिसे थैना पाला